नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। मेरे चैनल की तरफ से तमाम नाजरीन को अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज एक नए वजीफ़े के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज का अमल दुरूद इब्राहिमी के हवाले से है कि दुरूद इब्राहिमी का वजीफ़ा करने से आपकी ज़िंदगी में किस तरह मोजज़ात और हैरान कुन वाक़यात पेश आएंगे। दुरूद इब्राहिमी पढ़ने के बहुत सारे फ़ज़ाइल हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स मुझ पर 10 बार दुरूद पाक पढ़ता है, अल्लाह ताला उस पर 100 रहमतें नाजिल फरमाता है। सुबहान अल्लाह। और आगे इरशाद फरमाया कि जो शख्स मुझ पर 100 बार दुरूद पाक पढ़ता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से उस पर 1000 रहमतें नाजिल होती हैं। और उसके अलावा जो शख्स मुझसे मोहब्बत करता है आखिरी नबी होने की बुनियाद पर कि वो मेरा उम्मती है और वो मुझसे सख्त मोहब्बत करता है, और जो शख्स मुझसे मोहब्बत की बिना पर दुरूद पाक की कसरत भेजे, यानी दुरूद पाक कसरत के साथ पढ़े, तो मैं क्या करूँगा, मैं क़यामत के दिन उसका गवाह होऊंगा और मैं उसकी सिफारिश करूँगा। और इसके अलावा दुरूद इब्राहिमी के जो इंसान की ज़िंदगी में मोजज़ात होते हैं कि आपके तमाम मसाइल हल हो जाते हैं। आप इधर दुरूद पाक पढ़ते हैं और उधर आपकी ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा होना शुरू हो जाती हैं। और अगर आप हर वक्त कसरत के साथ दुरूद पाक का विर्द करें तो क्या करें, आप मर्द हजरात हैं जो ऑफिस जाते हैं, काम पे जाते हैं, उनके लिए सबसे बेस्ट चीज़ क्या है कि आप एक काउंटर ले लें, एक काउंटर ले लें और उसको अपनी फिंगर में रखें और उसको आहिस्ता आहिस्ता आप दिल में दुरूद पाक पढ़ते हुए दबाते जाएं। तो आप यकीन माने कि इस तरह करने से एक तो अल्लाह ताला आपके दिल में अल्लाह की सच्ची मोहब्बत पैदा होगी, अल्लाह के रसूल की सच्ची मोहब्बत पैदा होगी, और इसका आपको बहुत बड़ा अजर सवाब मिलेगा। आपको दुनिया में ही आप अलैहिस्सलाम की ज़ियारत होगी। ये छोटी सी बात नहीं है कि आपको इस दुरूद पाक की वजह से कितनी आप पर दुनिया में भी अल्लाह की रहमतें नाजिल होंगी, यानी आपको आपके नबी की ज़ियारत हो जाएगी। इससे बड़ी बात क्या है, आप सच्चे आशिके रसूल बन जाएंगे, आपके दिल में नरमी पैदा हो जाएगी। इंसान के अंदर वज़ाइफ करने की वजह से दिल की सख्ती ख़त्म हो जाती है, दिल के अंदर जो कदूरत और जो कसावत होती है वो ख़त्म हो जाती है। तो अगर आप काउंटर पर, वो हमारी बहनें जो घरों में काम कर रही होती हैं, वो हमारी बेटियां जो मसरूफ़ हैं, लेकिन क्या करें कि आप एक काउंटर ले लें, वो हमारे भाई जो मसरूफ़ रहते हैं तो वो काम करने के साथ साथ उस काउंटर पर दुरूद पाक का विर्द करते रहें, तो क्या होगा, आपको इसका बहुत ज़्यादा इसके फ़ायदे मिलेंगे। आखिरत में तो अल्लाह के फजल से जो मिलेंगे, दुनियावी जो आपको फ़ायदे मिलेंगे, सबसे बड़ा फ़ायदा क्या होगा कि आप गुनाहों से बच जाएंगे। क्योंकि इंसान जब फारिग बैठता है ना तो वो हर वक्त गुनाहों में ही लगा रहता है। उसका जो दिल और दिमाग होता है, जब इंसान तन्हाई में अकेला रहता है तो शैतान उस पर हावी होने की कोशिश करता है, शैतान उसके दिल में वसवसे पैदा करने की कोशिश करता है। लेकिन इंसान जब मसरूफ़ रहता है तो शैतान उसके करीब नहीं आता। तो सबसे बड़ा इसका फ़ायदा क्या होगा कि हम गुनाहों से बच जाएंगे। हमारी जो ज़ुबान जब ज़िक्रुल्लाह की तरफ होगी तो हमारा दिल जो है अल्लाह से गाफिल नहीं होगा, हमारे दिल में अल्लाह का खौफ रहेगा। और दूसरा ये है कि ये जो इंसान की जो ज़ुबान है इसको लगाम रहेगी, यानी जब आप किसी जानवर को कोई लगाम डाल देते हैं तो उसको एक जगह बांध देते हैं तो वो वहां से कहीं नहीं जाता। तो इसी तरह अगर आप एक काउंटर लेकर कसरत के साथ दुरूद पाक का विर्द करते रहेंगे तो गोया कि आपने अपनी ज़ुबान को एक लगाम डाल दी है। आप गीबत नहीं करेंगे, आप चुगली नहीं करेंगे, आप गुनाह नहीं करेंगे। आपको यह होगा कि मैं अल्लाह का जिक्र कर रहा हूँ, आपके अंदर अल्लाह का खौफ तारी रहेगा। तो इसलिए इस अमल से आपको बहुत सारे फ़ायदे होंगे। और दूसरा ये है कि आपके दिल में अल्लाह की मोहब्बत पैदा हो जाएगी, खौफ पैदा हो जाएगा। आप खुद ब खुद शैतान आपसे दूर चला जाएगा और आप अल्लाह के करीब होते जाएंगे। और अल्लाह का जिक्र करने से इंसान वैसे भी अल्लाह का कुर्ब हासिल कर लेता है। तो क्या है कि आप दुरूद पाक पढ़ने से
آپ کی جب نزا کا ٹائم ہوگا اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرے گا، آپ کی زبان پر کلمہ حق جاری ہو جائے گا، اور اس کے بعد آپ جب یہ ذکر کرنے کے بعد آپ اللہ سے اپنی مصیبتوں اور تکلیفات اور مصائب کے لیے جب ہاتھ اٹھائیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کی تمام مصیبتیں، تمام تکلیفات ختم کر دے گا، اور آپ کے لیے ایسے ایسے رستے نکالتا جائے گا کہ آپ خود حیران ہو جائیں گے۔ آپ کا جب آپ ذکر کریں گے نا تو آپ کا جو دل ہے وہ خود بخود جو ہے وہ آپ جب ذکر کرنے کی آپ کو عادت ہو جائے گی نا تو پھر آپ کا جو دماغ ہے نا وہ کنفیوز رہے گا۔ اگر آپ تھوڑے ٹائم کے لیے اپنے آپ کو خاموش کر لیں گے تو آپ کا دل جو ہے وہ کنفیوز رہے گا کہ شاید میری کوئی ایسی چیز ہے جو گم ہو گئی ہے، تو اس طرح آپ کو عادت پڑ جاتی ہے ذکر کرنے کی۔ تو کاؤنٹر رکھنے کا سب سے بڑا فائدہ کیا ہوتا ہے کہ آپ کا دل ہر وقت اللہ کی یاد میں رہتا ہے۔ جب اللہ کی یاد میں رہتا ہے تو گویا کہ آپ کی دنیا بھی سنور گئی اور آپ کی آخرت بھی سنور گئی۔ تو لہٰذا آپ نے کیا کرنا ہے کہ کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے جو بھی دعا کریں گے اللہ کے فضل و کرم سے وہ آپ کی ہر دعا قبول ہوگی۔ آپ کی جتنی بھی رکاوٹیں ہیں، آپ جو کام کرنا چاہتے ہیں، آپ کی دل کی جتنی بھی خواہشات ہیں، اللہ رب العزت اس عمل کی بدولت وہ آپ کو دے دیں گے۔ بہت بڑے بڑے عالم دین ہیں، بہت بڑے بڑے علماء اکرام ہیں جن کی زندگیوں کی کہانیاں ان درود پاک کی وجہ سے تبدیل ہو گئیں، یعنی ان کی زندگیوں میں ایسی ایسی تبدیلیاں آ گئیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم فلاں کام کرنا چاہتے تھے، دل میں لگن تھی کہ یا اللہ تو رستہ بنا دے، تو ہر چیز پر قادر ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ایسے ایسے رستے بنائے کہ آج ہم کامیاب زندگی گزار رہے ہیں، تو اللہ کے ذکر کی وجہ سے۔ اللہ کے ذکر کے پیچھے اگر کوئی انسان کامیاب ہوتا ہے تو صرف اپنی محنت پر نہیں ہوتا، بلکہ اس کو ایک تو اللہ کی توفیق ہوتی ہے، دوسرا وہ اللہ کے ذکر میں ایسا غرق ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے دنیا کو ہی جنت بنا دیتے ہیں۔ تو لہٰذا کوشش کریں کہ ہر وقت کثرت کے ساتھ درود پاک کا عمل کریں۔ بہت ساری ایسی بہنیں ہیں جن کو میں نے درود پاک کی فضیلت بتائی اور کہا کہ آپ درود ابراہیمی کا کثرت کے ساتھ وظیفہ کریں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی زندگیوں کو تبدیل کر دیا ہے۔ ان کی زندگیاں ایسی تبدیل ہو گئی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے آسانیاں پیدا کر دی ہیں، ان کی تمام مشکلات ختم ہو گئی ہیں۔ تو معزز ناظرین، آپ اگر کسی بھی مصیبت یا تکلیف یا پریشانی میں مبتلا ہیں، یا آپ کہیں بھی اپنا مقصد آپ کا پورا نہیں ہوتا، کوئی کام آپ کا ایسا ممکن کام ہے جو ناممکن میں تبدیل ہو چکا ہے، تو آپ کثرت کے ساتھ کوئی عمل مت کریں، صرف درود پاک کا کثرت کے ساتھ عمل کریں، اور ہر وقت اللہ سے عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ مانگیں، اس سے روئیں، گڑ گڑائیں، اور اس سے ہاتھ اٹھا کر اس سے مانگیں، تو انشاءاللہ وہ آپ کو عطا کرے گا اور آپ کی دعاؤں کو سنے گا۔ تو معزز ناظرین، آج کا وظیفہ یہیں پر ختم کرتے ہیں، انشاءاللہ نیکسٹ وظیفے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔